¿Y qué pasa, gente? Estamos en un capítulo nuevo del Kingdom Come Deliverance. Y bueno, le hemos probado ahora mismo. Acabo de iniciar el juego con la configuración del GeForce Experience, la optimización esta supuesta que hace. Y bueno, nos lo ha dejado así. Ya visteis que estaba probando, esto está al mínimo. Nos lo ha dejado así, no sé, vamos a probarlo. Simplemente para ver qué tal se ve y qué tal se juega. Y nada, vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado. Estábamos ya... realmente no me acuerdo. Ah, sí, vale. Ya recuerdo ya. Pues la verdad es que está un poco fuerte lo que viene siendo los sonidos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut Vale. in cielo et in terra. Yo creo que así puede estar bien. Y bueno, este hombre nos está enseñando a forzar la cerradura. Pero era bastante jodido, A ver... Sé que había la peña estaba muy picada con esto. Y lo pone en lo de los parches, lo pone que van a sacar un nuevo sistema de lo de las cerraduras. Hostia, pues casi, Es que es muy jodido. Tienes que ir. Tiene su truco, La bola debe ser lo más grande posible, Tenemos que hacerlo más o menos rápido. Está muy jodido, tíos. No tengo ganzúa. En la casa del verdugo y robarlo. Claro, pero con este sistema ya no tengo más ganzúas. Me he fundido todas las ganzúas en un momento. Bueno, pues esta misión la vamos a dejar para después de lo que viene a ser el parche. Este que van a meter de las cerraduras. Tenemos aquí la cama. Estamos en Radhae. O algo así. Sí, rataje. Estamos en rataje. Y bueno, ya os digo que esta misión la vamos a dejar. Este es el de las liebres. No sé cómo coño me he llegado a esto aquí. Mira, pero es que se a ver así, Ragzir. Vale, pues... Hombre, el juego se ve bastante ojete. Pero parece que los FPS van a 60, O sea, que mal no está la optimización del GeForce Experience. La verdad es que te lo deja... Hostia, muy poca, muy poca distancia de objeto. Te lo deja muy escueto, pero bueno. Ahí tenéis el rendimiento, la verdad es bastante bueno. Lo baja muy poco. A 1080p. Así que nada, vamos a ver una vez más el journal. La de la piel vamos a ir dejándola para cuando... Vale, pues parece que esta es más lógica. Vamos a ir a por esa misión. Vamos a ver un segundito el mapa. Estamos aquí, hay que cruzar un puente a la derecha y podemos seguir ese camino ya. ¿Dónde está mi caballo, tíos? Pues todo esto. Ni idea de dónde puede estar mi caballo. Y bueno, la verdad es que el juego me está encantando. El sistema de rol que tiene. Esto de que vas aprendiendo según vas haciendo las cosas. Por ejemplo, al principio estaba peleando con el borracho ese, como habéis visto. Y mientras peleaba, pues me ha subido la fuerza, me ha subido no sé qué habilidad. En fin, esas cosas están muy bien. Y aparte todo esto de que no te puedes curar si no aprendes. La espada la manejas como el culo ahora al principio y demás.
El caballo también, te puedes caer de caballo, yo qué sé, todo esto. Le da mucho realismo a lo que viene a ser los atributos del RPG típico. No simplemente tienen los atributos, sino que lo puedes ver en la vida real, o sea, en el juego, en tiempo real. Cómo interactúan los atributos que tienes con lo que hace tu personaje, o cómo se mueve, o qué puede hacer y qué no. Bueno, tenemos unos 60 frames. Diréis que se ve mal y tal, pero bueno, yo estoy bastante contento con que alcance los 60 y los tenga aquí estables. Entonces podemos... No sé si me he dejado algo así. Buah, algo, ¿sabes? Pues anda y no hay cosa. Vamos a ver este y ya me voy a la misión, ¿vale? Porque si no me voy a liar. Vamos a ver este punto de interés que nos depara. No puedo coger gallinas, tío. Tenía una ilusión, tío, de poder coger una gallina y, no sé, cogerla por lo menos. Vale, estamos... ¿Dónde estamos? Todavía falta, tío. Joder. Creía que estaba allá. Uy. Bueno, como habéis visto, el juego no tiene nivel de dificultad para ajustar. Me he quedado encallado, puede ser. Bastante probable. Vale. Creía que iba a morir ahí. Estaba perdiendo la estamina ya. Me mola esto, la animación de poder saltar vallas y subir a sitios. Le da bastante rollo al juego. Vale, he descubierto el curtidor. Menudo descubrimiento. Vale. Pues nada, parece que un poco estándar. Voy a ver si vende algo, o le vendo algo, más bien. Estamos un poco justos con el peso. Esto ha dejado de ser robado, algunas cosas, no sé por qué. Se ve que aquí pues no las reclaman, no parecen robadas. Entonces puedo incluso vender esto. Lo voy a vender porque la verdad es que no me vale para mucho. Incluso las flechas también. ¿Cómo puedo venderlo todo más rápido? Así, vale. Fragmento tampoco lo quiero. El hacha sí. La pala también. ¿Y qué más me queda? Me voy a quedar el pantalón ese, la verdad es que viene bastante bien. El Seax. Yo el Seax. Hace más daño, pero está más jodido. Va, me voy a quedar... Lo que tengo me lo quedo. Vamos a regatear. O lo hemos vendido directamente, sí. Lo hemos vendido. Así que nada, vamos para el punto de la misión, que es lo que urge. Oh yeah. Are you the brawler who takes bets? What's it to you? I'm a Skalitz refugee, and I'd like to try my luck against you. Primero tengo que cargarme a 2. Ey. Si no te he tocado, tío. ¿Qué coño pasa? A ver. Stephen. Y bucle. Pero tenemos que ir aquí, así que... Lo dejamos en pendientes. Y vamos para allá. Bueno, pues hay peleas como en The Witcher 3. La verdad es que The Witcher 3 está muy completito el juego.
Y bueno, hay cosas aquí que recuerdan bastante, pero bueno, es normal. Debido al tipo de juego. Y bueno, aquí lo que me mola a mí es el rollo sigilo y tal. Así que igual pues vamos tirando por ahí, pero bueno. Ya se irá viendo, esto es el principio del juego y va todo como muy guiado. Pero ya vamos teniendo más libertad. Bueno, tenemos 50 FPS, 45. Halt! Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kobyla of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Vaya. Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith, and I need to speak with him. It's my job to stop you. Now bugger off. Buah, el tío este va dopado, ¿eh? Unos 4 solo. No creo que tenga más. Maybe a little coin would clear the way? How much do you want? Madre mía, tíos. Me va a arruinar, ¿eh? Creo que no voy a hacerlo así, tíos. You think I'm a fool? Any more nonsense and I'll have you thrown in the dungeon. Y no puedo salir, no puedo no decir nada. I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. Hostias. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Impresionante, pues nada, podemos entrar más fácil de lo que parecía. Habéis visto que, aunque tenía mucho más de esa habilidad el guardia, nos ha dejado pasar. Pues según la historia y lo que vamos haciendo, pues influye. Bueno, 60 frames, 50 tironcicos y tal, pero bien. El Kunesh, está aquí el I Kunesh. see you survived. Aren't you observant? You still owe me. Don't think I've forgotten. I don't owe you. I owe your father, and he's dead. So get Joder. out of here. Hostia, este lo voy a reventar, al final. You want another beating? No, I don't. So, what about the debt then? Fine, I owe you. And what am I supposed to do about it? You think you'll get anything from me? Look at what I've got. But maybe I could. Maybe I could tell you where you can find some money. If you forgive my debt, that is. No me fío del tío este, pero bueno. All right then. Start talking. No. First, I want you to swear you won't be demanding anything else from me. Very well then. Talk. When we were running from Skalitz, I heard something. I don't know who said it. It's a miracle I could even hear it in that chaos. Either way, somebody hid a lot of coin under a dovecote. Under a dovecote? And that's it? That's all I know. How many dovecotes could there be in Skalitz? If you've got the guts to go back there, you're bound to find it. Fine. We'll see. Bueno. No me fío una mierda del tío este. Pero vale. Tenemos que ir a la torre esa.
Parece que por aquí llegamos. Joder, soy famoso, tíos. Me conocen ya. A ver, no me jodáis. Me han dejado pasar allí, tíos. Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Bandits attacked me in No, Scallops. vamos a ser And why, simpáticos. for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and bandits did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Skalitz? If you tried to fight, the both of you will be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here? I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm gonna find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Bueno, todo parece correcto. No me parece mal. Coleguitas y tal. Supongo que estará arriba, ¿no? Ah, no, esto es para forzarlo. Esto... ¿Qué pasa? Oh, no. Unas escaleras que no puedo subir. Buah. Me ha costado. Looks like a hen. Maybe he'll lay an egg. Esto no parece el salón, ¿eh? Bueno, ya veis que por aquí tampoco va del todo bien. Aunque la mayoría del tiempo va a 60 frames. O más. Tíos, ¿qué pasa con las escaleras? ¿Qué cojones pasa aquí con la puta escalera? No sube, el cabrón. Hostia, me mato. Uf, creo que me torcí un tobillo o algo así. Joder, la jodida escalera, tío, me va a matar. Vale, si te agachas sí que puedes subir. O eso parece. Parece que sí que puedo entrar aquí, vale. Bueno, me ha costado un tobillo. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father.
I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage. But you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant.
You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, Father. He's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. Oh, I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Bueno, tíos, pues ya lo habéis visto. Menuda charla. Y se me están acumulando las tareas. Vamos a ver. A ver. Pues eso, ir al campo de entrenamiento, hablar con el capitán Bernard. Está allí. Carroñero. Bueno. Vamos a ver si podemos derrotar a Stephen. Vale. Vamos a ir haciendo misioncillas antes de, pues eso, ir a dormir. ¿Dónde estará este tío? Vale, que hay arriba en la rotonda. Vamos para allá. No se ve una mierda. God be with you, Henry. Claro. Claro que sí. Oh shit. Vale, esto es la rotonda. Este parece que no es. Es este. Stephen. Me ha subido la vitalidad. What do you need? You're Stephen, aren't you? Milan tells me he won't fight me until I beat you. Oh, yeah? And why would you want to? Well, never mind. I'll fight you if you pay me. What do you say? Vamos a pagarle 2 Gersons. No se ve una mierda, tíos. Ojo. Nuevo nivel en arte de la guerra. Uf. No veo nada. Voy a mirar hacia allí, que se vea algo. Uf. Me la llevo, Estoy dando.
Toma. Rodillazo. Is that all you've got? Toma, chaval. No se ve una mierda, pero le estoy dando una buena. Buah, ahora me ha dado, ahora me ha dado. Lo tengo ya. You get what for? Me ha hecho una herida grave el cabrón. No estoy cubriendo nada. Marca. Dios, lo he noqueado. Oh, molaría quitarle una daga. Y el dinero. Bueno, pues le hemos pegado toda la saqueada. Hostia, Stephen ha muerto. Sois consciente. Bueno. Pobrecito, tíos. Esperemos que se recupere. Menuda pelea, chavales. Vamos a ver porque estamos jodidillos. Fuerza, tal. Diálogo. ¿Dónde veo aquí mi daño? No sé cómo puedo ver lo de la herida y eso por aquí. Jugador. Efectos. ¿Qué es el torso herido aquí? Aquí. Tienes el torso herido, lo que puede provocar una hemorragia si no tienes cuidado. Ok. O sea, que tengo que tener cuidado. Vaya tela. Hostia, cuántas cosas, ¿no? Sastre, escriba. Esto va a quitarlo. Tendero, tal, padero. Lugar inexplorado. Búsqueda de misión. Bueno, ya tengo entrenamiento. ¿Aquí tengo una cama o qué? Allí. Vale, pues... voy a ir a descansar porque tengo el torso herido. Luego podríamos ir al sastre y tal. Antes de ir a por el siguiente contrincante. ¿Esto qué es? Están aquí, ya se han movido. Se han movido los fuckers. Vale, pues ahí está bien. Es muy de noche, no se ve nada, así que vamos a dormir, a descansar. Y mañana será otro día. La verdad es que se ve muy bien, para la calidad a la que está puesto. Y la verdad va bastante bien. Yo creo que cuando lo parchen va a funcionar de una manera bastante aceptable. Bueno, así llegamos a la cama, sin morir. Tenemos como la mitad de vida ya del mensaje estado. Y de la herida y demás. Vale, parece que aquí está. La cama. Está aquí, está aquí. Esto es esta casa. No hemos visto entrar a tía, pues. Pues nada, se ve que aquí podemos dormir. Sí. Estamos en casa de la abuela, no sé. Joder. Vale, vamos a dormir esto, 6 horas.